नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने देखु आमे आज अक्षय तृतीया आज अक्षय तृतीयार सांग मैंने किए केमती कौन पालन करुँच सांग मैंने देखु आम तो माने आज शुभ दिन अक्षय तृतीया ये शुभ दिन में बहुत लोकर बाहाघर कर दिन धरुंच लग्न धरुंच दिन लग्न जो कहते से धरुंच बाहाघर भी कर शुभ भी कर माने घर प्रथम जी बाहर कर माने तैयारी कर सी सूता टाणुची आज हूँ बहुत बड़ शुभ दिन सांग मैंने सब वीडियोटा लास्ट पर्यटन देखिए और लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सांग मैंने देखु आमर झीर केमती दिन धरा हो सांग मैंने वीडियोटा को स्टार्ट करुच्ची देखी दिंतु चटाई दीटा आण दुई कर पूर्व पश्चिम बसब परा हाँ हाँ टिके खरा हो हेल्ला भी गोटे शुभटा शुभ ना आउ टिके खराटा हो गला कि हो गला बाप बदला तमें दे दियो एमन के दे दन से मन के हाँ जुआर करब ना गुआ भांगा सगा केतटा गुआ थाई ना हमती किछि नै नोटा थाई ना कि थीबो ना हिसाब रे गणती रे बिजुल थिया जरी गुटा दियो खाली गुआ का हाथ सब गुआ का धर तू बंकी दे ताकू हां दे ताकू दे भागे गोदा दे तो ना धरब हां केटा लगा है हमर पांचटा हम जाले पियो अधिक टिके रखबो ना झिया घर टिके जाले कम ना एडो एका कहीं ना की करू माटा माटी एडी जण जन समस्त तमे ना की सेई समझी अंक तो सब आ जोर हाय हाथ रे मुठा कर ए तो मुठा कर सेटा ठीक उठा कर घर कोका ना बोलता मैं समझी को हेता एमटी एमटी करम ना हां तार करबो नहीं तमे कोईटा को हाथ कर लगो धर जोटा लक ए समुद्री का टिके चालाक नहीं बेसी नहीं आलू हाँ जा हो तो अभी ना गुआ दमे नहीं कि तुम कहीं ना गुआ दे दमे आउ की करबा रे ना काल जे बिहार में बन आओ जे है उठी कि ना बस आ उठी आ गया कल जुआ करो की तोरे जुआ करी का धर काम छोड़े देने ऑनलाइन जुग आउ हाँ से थाली टाइना की करबो
ଆଉ ଭିତରେ ହେଇକିରି ସେ ଭାଡ଼ି ତଳ ଆଡ଼େ ରଖିଦେଇକି ଜୁହାର କରିଦେବୁ। ଗୁଆ କେତେବେଳେ ଦେବ? କିଛି କହିଲ ନାଇଁ ଯେ ହଁ ସମତି 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 କେବେ ବାହାଘର କି ଗୁଆ ଦିଆ ଦେଇ ତମେ ତମେ ସେମାନକେ ଦିଅ ସେମାନେ ଏମାନକେ ଦିଅ କାମ ସରିଲା ଆଉ ଘରକେ କେହି କାହାରି ଯା ଯାଇ ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଏଇନେ କାମର ଦିନରେ କିଏ କାହାର ଘରକେ ଯିବ ହଁ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଦିଅ ଜଳା ଗୁଆ ମଝିଆ ଭାଇ ତମେ ବି ଦୁଇଟା ଧର ସେଇଟା ଫେର ଲଗନ ଚାଉଳ ଆସିବ ସେଇ ଚାଉଳ ଗାଡ଼ି ଆମର କନ୍ୟାର ମାଟା ଭିତରେ ଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଯେ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ନୂଆ ବହି ମିଳିଛି ନୂଆ ବହି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣିତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଉପର ମଲାଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ନା ଭିତର ପାଠ ବି ଚେଞ୍ଜ ପାଠ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଭିତର ପାଠ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଛି ଝିଟି ପିଟି ହେଇଥିଲା ମୂଷାଟା ଏଲୋ କାଟି ନାହିଁ ତ ଛି ଛାନିଆରେ ପୁରେଇ ଦେଲୁ କି ନା କି ଏଇଟା କୌଶଳ ବୋଧ ଏଇଟା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଓ ଆମ ପୃଥିବୀ ସବୁ ତାହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ବହି ଆସିଲା ନା ଗୋଟେ ବି ପୁରୁଣା ବହି ଆସିଲା ନା ଆହୁରି 4ଟା ବହି ମିଳିନି ଏଇଟା କୃତି ଏଇଟା ଖେଳ ଶିକ୍ଷା ଏଇଟା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଓ ଆମ ପୃଥିବୀ ଇଂଲିଶ କୌଶଳ ବୋଧ ଇଂଲିଶ ମିଳିନି ଇଂଲିଶ ମିଳିନାହିଁ ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ ଜିଜ୍ଞାସା ଜିଜ୍ଞାସା ଏ ବହିଗୁରା ଯିଏ ବୋହିକିରି ଯିବ ତ ତାର କାନ୍ଦ ବଥା ହେଇଯିବ ସବୁ ବହି ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହବ ହେଲେ ବଥା ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆହୁରି 4ଟା ବହି ମିଳିନାହିଁ ପୁଣି ସାହିତ୍ୟ ମିଳିନି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସବୁ ବହି ଦେଖେଇଦେଲି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ